بعد. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق بالواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق بالواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات البدر والمرسلين ورحمة المشركين قرة أعمال مولانا صلى الله عليه وسلم ومن ربنا أخنا الأمر والمسلم والأوصال والمرسل والذرية والبيت أجمعين. ثم يرسل إلى مكرم ومسلم وعلى كل سيد الحسن وشيخ الأشد والشيخ والدار والشيخ إلى يوم الدين. ثم يرسل بدمة البدر من سيد المسلم والمكرم وشد الرضا. ثم يرسل على الزين العظيم وسيد الأمر وسيد المسجد رسول الله وعلى وسيد الأمر وسيد النساء وسيد النساء وسيد المسلم وبعد الرسول عظيم الرحمن والأسرار الأولاد. ثم يرسل على الله والعلم والجمال وسيد الأعلى وسيد الأولاد. ثم يرسل على الأولاد وعلى الدولة ثم يرسل على المسجد وسيد الأمر وسيد الشكرات ويقبل موصل وقرم ولا قدر على سلطان الوجود سيد الرسول والقرم وكان يدرس ولاده أبي بكر وعلى وسيد وسيد المسلمين سيد العبد الروسية. ثم يقبل الوجود سيد السيد والمساعد وقال حبيب المساعد. ثم حبيب الرحمن وقال محمد الرشيد والنشيد والحمد الرحمن ومحمد الجود وعلى الرشاد. ثم يقول بالأنباء سيد من عطاء سيد البراس زين سلطان المسلمين شاف ورجل المسلمين المسلمين أحمد المسلمين سبحان الله وسلم الحبيب والرسول والرحيم. ثم يقول إلى الشر والدلالات والبلاد أحمد الأحداث والحبيب أحمد بن زيد عن سنة الرحمن بن زيد المسلمين الحبيب والرحمن على رسول الله الحبيب وسلم صلى الله عليه وسلم والحبيب بدر والعطاس الحبيب عمل إنسان عطاس والحبيب عليه المسلمين على رسول الله الحبيب عليه. ثم إلى أول الإنسان قال أقدر والشر قرب ومن يسلك وسلم والرحيم. ثم إلى أربع الشهيد ولا سيدنا ولا شيء من الرسول ولا المدني وسيدنا أبو محمد أمين ولا ثم أحمد أحمد أفضل معنا أبو الشيخ أخي ورسول دبي الخالد اسمه قصال يسأل اسمه ولا الملك إبراهيم وما لا نسمع وما لا مؤمنين بالصالحين وما لا نقول وما لا نقول وما لا نقول وصول يسأل رسول وإبراهيم وما لا حبيب حسين بن بكر اسمه البركة من رحمة حسين عن ولاد حبيب مع سيدنا حبيب ولا رسول الله أولاده ثم حبيب حسين بن محمد والحبيب والحبيب عنه وسلم وولدون والحبيب أحمد بن عبد الله والدار بن عطاء والحبيب عن الأخوان والحبيب عن حسين الأنفاس والحبيب علي بن عبد الرحمن عن الشهداء وعبد الرحمن محمد والحبيب بكر بن محمد بن جيد والحبيب بن عطاء بن يحيى والحبيب علي بن مع الأنصار والحبيب عن بني الدجال والشهداء والحبيب محمد بن أحمد مضر وأولاده والحبيب بن محمد سجار والحبيب كتب محمد سجار وأولاده ثم الحبيب دقوة بن سجار والشريف بن الوالد أبن سجار السجار والعبد بن سيقنا سجار وأولاده ثم الحبيب محمد بن سيدنا إدروس والحبيب محمد مسلم وطالب والحبيب سيد محمد بن سيدنا إدروس ومن الحبيب صالح وسيد الحبيب محمد سيد أبي أحمد الحبيب أحمد بن عبد الباقي الحبيب محمد بن سيد باقور وسالم بن أبي الحبيب محمد بن بكر السجار والحبيب محمد بن حسن الزبير والحبيب أحمد بن والد الحبيب والحبيب عبد القادر بن السجار والحبيب أحمد بن أبي محمد وزن وأبويه ثم المسلم إلى عبد الله محمد وسلم وسلم ثم إلى رجل شيخنا وعلمنا ووالدهم وآلهم وذرياتهم وقربائهم إخوان المسلمين والمؤمنين والأنبياء والشهداء والرحمن المغفرة ويعلم الجنة مع صلى الله صالحا أملاك الدنيا ولا ويؤتي كل من رسول على الرسول ويقضي جميع حاجاتنا وجميع عملنا ويشفي جميع مرضانا ورسول الصالح ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا بين الحق يحفظ ومن بين الزمن يحملنا بين إحفظنا ولمن عن واليوم من جميع الأبواب والأحد والأديان والبريات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبارك بعد تبارك المعصوما وطول صلاة أعمالنا وطول أعمالنا بإخلاص العافية على دينية وكل نية صالحة حضرتنا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الحمد لله وسيم خلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صلى وسلم دائما ابدا على حبيبنا كل يوم صلى الله عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله السلام وجل المنادم وعلى غير الماضي وأما ضرب الولاء والولاء والولاء وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا أحاديث الولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على دلائل ولا يدري ولا يدري من شهادة عن رسول الله تابع وعن مسلم وعن ولو يدري الذي بلا لم يدري على حبيب ونبي والمعبد
إليه المنزل والمنزل ثم سجل وشدد من أول سنة سنة المعدل الذي يصلي إذا مشى ذل الشيء والذي ولا يوصل وسنة من ذلك أحادي بكل كل بين ولا وسنة الله من جميع الشيء وعلى كل من جميع دول بين وشدد كل على وسنة سنة بلد المال وغير أحادي بكل لا ترى وسنة سنة ولا شمال ولا شمال ما شاء الله وبين وضعي من بيان وسنة ولا ولا سنة 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 دول أين يذهبون المسلمون ولا دمرات ولا نسمع بكاسر ورسول صلى الله عليه وسلم أحادي لكل ما سنة سنة من مسلم من من الأحد الذين يخلقون مسلما وإنه سمعت ولا حاجبا كان المسلم صلى الله عليه وسلم من عمل الله قد يسود الإسلام ذوقه ولا يسود الإسلام ولا حامل يجرب من المنتبه به ونصر من الولد ولم يسجد ولم يسجد المسلم الله سبحانه وتعالى وهذا المسلم العالمين ولا يسجد السلام ولا حبيبك أريد يولي ولا تدعو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والدعاء يقول هذا أمر سبحانه وتعالى العالم وسبحانه وتعالى جميع الدين والولاد أمر بالولاد أمر مولاي صلى الله عليه وسلم حبيب يقول ولا يقول الشباب يقول ولا يجب ما قوله من صلى الله عليه من نقطة الفاتحة ولا حاجة أنا بقول إني ولا يسمع ولا سمع أجل الله سبحانه وتعالى وانزور بما قد أشركنا وبين الله سبحانه وتعالى وبين باقي على صلاة الكرام ولا حبيب ولا رسول الله أن يسجد المسلمين حين الله رسول الله أن يقرأ الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما حقيقة وأمور يوم صلى الله على حبيبك كل ديوان وشرعنا وخبر كلنا ولما سمعنا وبيت رسوله وعلى رسول الله وخلق الله وخلق رسول الله الزاني بدر ومن شر والبري كما ذلك ولا حال ولا يسأل الله سبيل أنه رسول بعد البند المتصل لا ضير ويغفر الله عنه وشمل دائما والمعلم للأنسيات والمقتدر والمعتدل قال الرسول وسلم لنا ولنا حال الغيبية قال رسول الله والقول يقول رسول الله والله سبحانه وتعالى ودائما لا رفض سبحانه سبيل عليه ورسول سبحانه وتعالى وعلم الله كان منهم وزواج من دون ولا حال وراد وسعد الله من المن ومن سوى ومسلم الشمس والأرض سبيل من خلق المنبه ويملك وبعد ما يمسك والمسد من الشرك من عدمه ما لا يصل وسلم لنا أبدا على حبيبك خير كل من الله ورسول المسلمين نبذل ولدي ونبذل وسلم الشيخ المجدد ومن شريعته تمثيل المسلمين ولا حبيب ولا سلطة تغير الأكثر والمسلمين وكل طرد من القرآن والسنة واليوم نكون والعالمين والحمدنا وتعالى خير البرية لم تشهد ولم تشهد ولا حبيب كل ما قد وضعته من الدور والجلال سجدون والمسلمين على المسلمين يدبرون إلى أفضل من ذلك والمسلمين والمتعلمين ولا صلاة من ربنا حمد وتبارك الله من السابق والمتابعين كما أمر رسول الله رحمه الله وسلم سنة عمر وأداب وسنة بآل رجل وخطاب وسلم وسمع من الحاكم ولا صلاة وسلم حبيبك خير كل من عفو وسنة الله ورجل على وتوكل ممتازين واسمه ممتازين فما تدعو إلا ما بين واسمه وتوكل واسمه رسول الله وعلى حبيب النبي لم تبدأ الزواج ولا من المعاني والمعاني زكاة من أيدي ولم تدعو
محكما دون شفاء محكم مربوط على من عربي عدل عديد والأسلم رد درجة والدوام عليه وجل عن العالمين ونصر سنة ونولا لا حبيب يريد لغير ما يمين مسلم وغير مسلم ومن سنجبا ولا تستغنى من ولا وأصل الأمر الأرض أتودع ونشرك وجود ونصر ولا حبيب ونصر معذرة والجيش من غير سمع ولا تعطي ونصر ولا تجول ولا تجول وتدعو ونصر ويقول وسمع والليل والساعة وسيبا وطرنا ورسول الله على حبيبك والليل والهدى المتبع والمنطق والمدد سلامنا وجل على أمين أما سرد والهدى والمدد المنزلة من قوة ربك وعرض من يجب على خلقه وأنت تنصر المسلمين على أحاديث والولد المسلم سبيل من النور المسلم والمضر والضلال والمذنب والمسلم دلائل والمسلم دلائل ولو المسلم دلائل والمسلم على حبيب غير كل بشرى لنا وسلم لنا من الغيب وما لنا ولا ضل وعظم لنا برمض وما كان كل من قاسي أنا بدور له له منذر وتركنا توقف كرمنا وعظمنا حبيب وشر الأقمي تقدير الجنة تأمل تأكل من الرسل وكان موسى دعوه بكل وجهات ونجم وسلامات تربيب واجب ودرب 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 وصول وسلم والصالحين والعباد أحابيب لكل يمين والأرض ولمن أدو السميع والمغنى وصلت عليهم ولا تنام والخيابين وخير الوالد والهدى والمسلم صالح ودرهم والسلام والسلام والصلاة والبركة من المسلمين بيد ولمن أراد بإله وسلم ولا أحابيب اليمين وكان في بين الأرض مع درجات على وسلم الجماعة وزوجهم ونسمع سمد ونسمع ونسمع مدى سمد الأكمل ولكما يكرم الجنة ونسمع سيادين ونسمع ويتركوا ولما سمع وما تبروا وأبي مولى يرسل وسلم ونما يرى حبيب ومن دخل بين سجود الرسول وجل الكريم ولا ترى من ورسول ونسأل ونسأل ولا سيان ونسو مجال مجال لكم مجال ويكم وصمون ونواجه ولا تبيجر وتعبير ويتوبي ما لا يوصل وسلم ونبدا حمد ويكم يخلق ونسلم به ذنب وشوى خيبة وضرر وشابك ونبي ونعمي عظم وصمون البلد صدر لنزمين وصمون وسجار وسلم ورمضا سمي ورمضا وبدا على حبيبك خيرات كلهم ومن يجعل منه بعدله يرد الله سند المتكبر من الحمد سلم بين اليد والمتسل محمد المتمن يكبر واخرج والدول والقربان شكرا ورجل والمرمى ونزل على حبيب والمتعذر والبري والجنون والمسلم والتاجم واليهود والمكيل إن الحياة من العذاب لكم وموتة ولا تكتبت يكون العبد ربهم يفرحون على ذبه سبحان الله يكرمون على ذبه سبحان الله يكرمون على ذبه سبحان الله وعلى أرسل وسلم لمن أبدا لا حامل لكل مولد ورسول يوم المجد والملك من يمكن وضردا ومن على المدرد العظم الكبير كبير كلام كل على أطرابه أصبا اجعل سورة المدر وجرم وسلم وسمر ونعلم يا رب وجرم وقسم وسلم ونعلم يا رب وجرم وجرم وسلم وسلم ونعلم على حبيب كل ما تقول بعبدك وننصر من صلى الله عليه ودر سليم ما يرد على النبي وننصر ولنا دور الصلاة وأنت وليس لنا من ورد أن نذكر من هو ذلك ونعلم وصلت وذلك ونقول ونعلم ونزال مولاي صل وسلم على حبيبك يا رب من الصلاة بلغ وصل له من وسائل الرب مسلم والرسول الامين بجمع بيت بجبل والرسول المعلوم والوعد والضرب والحمد لله واخذني ابيات ورسل من عدل له ورسل من ورسل من عدل ولله ورسل ابيات ورسل من عدل يا ورسل من على حبيب يا رب ورسل يوسف البديع يقول مسلم يجب ولم يدع من كذا ويجب به سلامي
sallallahu alaihi wa sallam wa halal rasul sallallahu alaihi wa sallam ila qawli ila rasul sallallahu alaihi wa sallam ila Allah bil hada ila masyayikh wa rasul wa rasul ila rasul sallallahu alaihi wa sallam والله تعالى القائل الى قولك وقل وشهد وشهد وخلق وسلم والمؤمنون جل وعلا والذريتين لمن دعا ورسول الله والمسلم الامر حضرت بالفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد امين وعلى رسوله سبحانك اللهم لا اله الا انت جل جلاله الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تقول حق المدبر ولا يقول ولا رد في النار ولا نقول جاب المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين أولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب السادس والثمانون بصفة الجنة وفي أعداد الجنة وأسمائها ودرجاتها وفي عدد أبوابها وأسماء أبوابها وفي سعة أبوابها. Bab yang ke-86 pada masalah sifat surga dan bilangan surga dan nama-nama surga dan derajat-derajat surga dan bilangan pintu surga dan nama-nama pintu surga dan pada keluasan pintu surga. Fa'amma sifat wa nas'alullah iyaha min fadli. Adapun sifat surga tersebut kita minta kepada Allah kepadanya min fadli daripada anugerahnya. Allah Ta'ala wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju keampunan Tuhan kamu. Bersegeralah kamu menuju keampunan Tuhan kamu. Dan bersegeralah kamu menuju surga yang mana luas dan lebarnya surga itu seperti langit dan bumi. Uidat lil muttaqin, dan Allah siapkan surga itu khusus untuk orang yang takwa. Jadi surga itu uidat lil muttaqin. Allah siapkan kepada orang yang takwa. Orang takwa itu orangnya pasti beriman. Orang yang takwa itu pasti orangnya Islam. Jadi uidat lil muttaqin. Kata-kata takwa itu berarti orang yang beriman, berarti orangnya Islam. Karena mungkin kata-kata lil muttaqin itu ditujukan kepada orangnya agamanya non muslim. Jadi kata-kata muttaqin itu mukminah wa muslimah. Akhrajal Hakim wa sahahu an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu datang seorang laki-laki kepada Nabi faqala ara'aita jannatan ardhuha as-samawati wal ardh Fa'inanna ya Rasulullah, engkau melihatkah surga itu luas dan lebarnya seperti langit dan bumi? Fa'inanna, neraka itu di mana? Kalau surga itu seluas itu, lalu neraka itu di mana andahnya? Qala ara'aital layla alladhi qad iltabasa kulla syai'in fa'inna ju'ilanah. Ujar Rasulullah, apabila engkau melihat malam yang mana malam itu meliputi tiap sesuatu, di mana andaknya itu siang. Kalau misalnya malam hari di kita malam nih, siang itu di mana andaknya? Ujar Rasulullah, kalau pertanyaan engkau surga tadi luas seperti langit dan bumi, lalu engkau bertemu neraka itu di mana andaknya? Lalu ujar Rasulullah, kalau datang malam, siang itu di mana anaknya? Yang siang lawan kita ini, bukan siang lawan kalau di Arab kan masih siang lagi. Yang siang lawan kita ini, di mana anaknya? Kayak kita di Kota Baru ini kan malam nih, siangnya di mana Pak Andak? Yang siang di wadah kita ini, di mana anaknya? Habis rambut Firaun menyerahkan kita. Qala, maka ujar sahabat dari Allah wa alam, menang itu Allah yang mengetahui. Qala kadzalika yaf'alu ma yasha,
Maka seperti itulah Allah memperbuat apa yang Ia kehendaki. Kayak tujuan kalau surga tadi luas mana, neraka itu di mana anaknya, itu yang Allah Masya Allah memperbuat apa yang Ia kehendaki. Karena perlu jadi surga menakuni di mana nerakanya. Karena perlu ditakuni itu. Wa akhraja Syekhani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah qala Allah Ta'ala a'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Aku ujar Allah Ta'ala menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh barang yang tidak pernah dilihat mata mereka, barang yang tidak pernah didengar telinga mereka, dan tidak pernah terlintas atas hati manusia. Summa qara'at ayat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Wa akhraja Muslim an Sa'd bin Sa'd qala syahidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannata hatta taha. Aku ujar Sa'ad bin Sahal menyaksikan hadir daripada Rasulullah akan satu majlis. Rasulullah mensifatkan ia padanya akan surga sehingga intah sampai selesai. Summa qala fi ahli hadis, kemudian Rasul berkata di dalam akhir hadisnya, bi'a malaikun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basyarin. Di surga itu macam-macam isinya, barang yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah dalam hati. Summa qala itu ayat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wa Sahih wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama khalaqal jannah qala Jibril hamdan ilaiha. Manakala Allah menciptakan surga, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergi kamu pandang olehmu ke surga itu. Fandur, pandang olehmu surga tersebut. Pada hamba maka pergilah Jibril pada darabnya, faqala ayra wa izzatika laqad khasyitu alla yafahadun ila dakhalaha. Lalu ujar malaikat Jibril, kemudian engkau ya Allah, sungguh ulu takut tiada tinggal seseorang kecuali masuk ke dalam surga ini. Mun melihat isi surga ini anu seberatan kalau orang masuk surga, la yafahadun ila dakhalaha. Falamma khalaqallahu nar, betul Allah menciptakan surga tadi, Allah ciptakan pulang neraka. Artinya neraka itu dahulu surga. Allah ciptakan neraka. Qala li Jibril inha fandur ilaiha. Ujar Allah kepada Jibril, pergi kamu pandang olehmu isinya neraka tersebut. Pada bapak nadhara ilaiha summa ja'afa ay rabbi wa izzatika laqad dhanantu an la yaf'alu illa dakhala. Menangka ini ya Allah, ulun pun mengira jua saiku ikung tiadalah tinggal seseorang kecuali masuk ke dalam neraka ini. Artinya kalau dilihat dengan isinya sabarataan, orang masuk neraka. Seikung pada dalam masuknya surga. Kalau melihat surga, seikung masuk surga, berarti kadada lagi nggak masuk nerakanya. Wala Syekh fil azama an Abi Hurairah qala khalaqal jannata wan nar yaumal jum'ah. Allah menciptakan surga dan neraka itu pada hari Jumat. Khalaqallahu jannah wan nar yaumal jum'ah. Wa raja Ibnu Abbas qala inna Allah khalaqal jannah qabla nari. Sesungguhnya Allah menciptakan surga sebelum neraka. Wa khalaqa rahmatahu qabla qadamihi. Dan Allah menciptakan rahmatnya sebelum itu murkanya. Jadi tadahulu surga daripada neraka, tadahulu rahmat Allah daripada sariknya. Kalau misalnya Allah itu sari, kalau itu murka, tapi ujar sidin, tadahulu rahmat sidin daripada murka. Rahmat itu apa? Rahmat itu surga, godab itu neraka. Dari dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tadahulu rahmat Allah daripada yang lain-lainnya. Wa min syafani an Abi Hurairah wa Syuqana huffatil jannah bil makan wa huffatin nar wa syahwat. Diliputi surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci dan diliputi neraka itu dengan syahwat.
Wa raja Ibnu Mubarak an Zaid bin Syarahata qala balagani anna Allah lama khalaqa jannah wa khalaqa ma fiha min al-karamati wa na'imi wa sururi. Manakala Allah menciptakan surga dan menciptakan apa-apa yang ada di dalam surga daripada kemuliaan dan daripada segala nikmat dan kesenangan, qalat, maka berkatalah surga, Rabbi lima khalaqtani, ya Allah, menjadi surga, kenapa engkau menciptakan aku? Qala li askunaka khalqan min khalqi, aku, ya Allah, surga menciptakan engkau supaya aku tempatkan makhluk daripada makhlukku. Li askunannaki khalqan min khalqika, min khalqi. Qala Rabbi idan la yada'uni ahadun idan yudkhiluni kulla ahadin. Maka berkatalah surga, ya Allah, beri izin tiadalah meninggalkan akan daku seseorang, beri izin bagi memasuki akan daku ini tiap seseorang. Artinya, ya Allah, izini supaya masuk pada ulun seberatan orang masuk aja. Qala kalla saja'alu sabilaki bil makari bil makari. Ujar Allah, tidak begitu, aku jadikan jalan menuju engkau ini bil makari, penuh dengan perkara-perkara yang dibenci. Karena semudah itu Pak, ujar Allah, surga orang masuk wadai kami ini. Wa khalaqa jahannam wa khalaqa ma fiha minal hawani wal adabi. Allah menciptakan neraka jahannam dan menciptakan apa yang ada padanya daripada kehinaan, wal adab dan azab. Qala Rabbi lima khalaqtani, lalu ujar neraka, ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku? Qala di askunannaki khalqan min khalqi, aku akan mendapatkan makhlukku. Qala Rabbi idzan la yuqarribuni ahadun, beri izin bagiku, ya Allah, tidak mendekati akan aku seseorang. Qala kala ini sa'aj'alu sabila fi syawat. Ujar neraka, ya Allah, izini ulun supaya serikung jangan bapak ke tempat ulun. Ada, ujar Allah, saya aku jadikan jalan menuju engkau itu fi syahwat, ketika orang itu mengerjakan syahwat. Walaupun jika sudah berdoa mengharap jangan ada seiku-iku nambah parak ke neraka ini, tapi ujar Allah, karena syahwat itu nama ulah orang banyak masuk neraka. Jadi syahwat itu nama untuk bisa segalanya, kada orang tahu. Apabila korupsi itu jangan ditangkap polisi misalnya atau KPK, tapi karena syahwatnya ada, tetap jauh orang itu melakukan korupsi. Adanya tahu. Kenapa orang itu maksiat? Adanya tahu nih resikonya pada masuk neraka, karena syahwat itu tadi yang memperbudak dia. Jadi syahwat itu nama ulah dan larangan-larangan itu tetap digabungnya. Oleh Tabrani misalnya Jaidi dan Ibn Abbas qala Rasulullah lama khalaqallahu tabaraka wa ta'ala jannata 'adnin wa khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at. Manakala Allah menciptakan surga Aden, Allah ciptakan di situ barang yang tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Summa nadhara ilaiha, kemudian Allah memandang kepada surga Aden tersebut. Faqala laha, lalu ujar Allah kepada takallami, ai surga Aden, berpandanglah kamu. Faqala qad aflahal mu'minun, maka berkatalah surga Aden tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Wa qala wa izzati wa jalali la yujawiruni fi karabakhilun. Ujar Allah, hai jannatu adnin, kada masuk ke tempat engkau ini orang-orang yang bakhil, tidak berjiran akan daku pada engkau ini, hai surga Aden,
bakhilun, orang yang bakhil. Jadi Jannatul Adn itu kumpulan tempat bagi orang-orang yang pemurah. Jadi kalau orang pemalas, mereka tidak masuk di surga Adn ini. Tapi yang masuk surga Adn dari orang pemurah tadi jadi orang beriman. Kalau orang yang misalnya kafir juga walaupun pemurah, mereka kada termasuk nangkot aflahal mukminun. Jadi syarat orang masuk di Jannatul Adn ini yakni orangnya pemurah dan orangnya beriman. Kalau orangnya pemurah tapi kafir, mereka tidak masuk di Jannatul Adn. Wa al-Bazzar wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-jannata labinatan min dhahabin. Allah menciptakan surga itu batanya daripada emas. Jadi surga itu satu batanya daripada emas, walabinatan min fiddatin, labinatan adalah satu batanya daripada perak. Wa milatuha al-misku, tanahnya harumnya seperti minyak harum kasturi. Wa qala laha, lalu ujar Allah kepada surga tersebut, takalami, papandir kamu. Faqala qad aflahal mu'minun, ujar surga tersebut untung orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, kita nih yang beriman kepada Allah, kepada Rasul. Surga itu mengatakan, seberatan surga mengatakan qad aflahal mu'minun, bahwa untung orang yang beriman. Faqalatil malaikatu baki manzilatal muluk, untung besar engkau hai surga, karena tempat engkau ini yakni didiami oleh para raja-raja. Muluk, para raja-raja. Tapi yang tadi orangnya mukminun. Sabaratan surga itu dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Bukan orang yang ada beriman, orang yang beriman. Wa ya Baihaqi an Anasin an Rasulullah qala inna Allah banal firdausa biyadihi. Bersabda Rasulullah bahwasanya Allah Ta'ala membangun surga Firdaus itu biyadihi, dengan kudratnya. Biyadihi bi kudratihi, kalau dipadakan dengan tangan berjisim Allah. Bi kudratihi wa khaddaharaha ala kulli musyrikin wa kulli mudminin khamri, dan tidak bisa memasuki surga Firdaus ini pertama orang yang syirik, yang kedua orang yang gawenya mengakali minum-minuman yang memabukkan. Orang yang mengakali minuman yang memabukkan, masuk minuman itu termasuk obat-obatan. Wa Baihaqi an Mujahidin qala inna Allaha warasa jannati adin biyadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala warasa menciptakan surga Adn itu, warasa ay khalaqa, dengan kekuasaan yang kullama takamalat, ublikan. Manakala sudah sempurna ditanami di surga Adn itu macam-macam tanaman, maka ditutuplah pintu surga Adn. Wahyatul tahu bi kulli sahar, surga Adn itu dibuka setiap waktu sahur. Jadi setiap waktu sahur itu, waktu sahur kita di dunia ini, maka pintu surga Adn itu Allah buka. Waktu sahur, biasa waktu sahur itu jam 4 subuh. Wafil asarihum yastaghfirun, waktu sahur itu berbanyak baca istighfar. Wafil asarihum yastaghfirun, waktu sahur biasa sahur itu kan jam 4 subuh itu kan. Banyak dibaca istighfar. Kenapa? Karena waktu itu pintu Jannatul Adn Allah buka.
Payandurullah ilaiha, maka Allah memandang kepada jannatu adan, fatakulu qad aflahal mu'minun, untung orang-orang yang beriman. Jadi nampak untung batuah itu, jadi orang-orang yang beriman itu nang bujur-bujur bak untung. Nang bujur-bujur orang bak untung itu karena Quran memandang kuat aflah, pasti bak untung orang-orang yang beriman. Kalau orang mau untung itu apabila di dunia bisnisnya berhasil, sukses, misalnya kata. Kalau dalam pandangan agama, orang nambah untung itu yakni orang yang beriman. Itu yang dimaksud dengan untung. Untungnya dari apa? Yakni masuk surga. Wa akhraja al-Baihaqi an Ka'bin qala khalaqallahu jannata biyadihi wa kataba Taurah biyadihi wa khalaqa Adam biyadihi. Allah menciptakan itu surga dengan kudratnya, menulis kitab Taurat itu dengan kudratnya, Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan kudratnya. Summa qala lil jannah, kemudian Allah memanggil lewat itu surga, takalami, bapandir kamu. Faqala qad aflahal mu'minun, surga itu kepada sungguh untung orang beriman. Karena udah surga tempat kami ini khusus orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Ada salah kalau sudah kita beriman pulang, ada salah bang kita misalnya pulang ke duit, nah itu karena iman tadi sudah berhubung berduit pulang, itu ada salah dua. Karena malam minggu itu karena kita mulai hidup baru tuh, mulai malam itu sampai seterusnya banyak amalia nang urusan kita supaya nyaman urusan rezeki. Mulai malam minggu itu sampai seterusnya banyak yang membaca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma ja'alni minal syakirin. Di malam minggu 2375 tambah di luar hari itu kena bacai nang baca subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma ja'alni minal syakirin, baca 313 kali. Kalau pada kawan 313 kali, baca antara sunat subuh dan fardu subuh 100 kali. Kalau pada kawan 313 itu baca antara sunat subuh dan fardu subuh itu 100 kali. Setelah membaca apa? Yang baca ya hayyul qayyum la ilaha illa anta 40 kali, lalu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, lalu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100, lalu baca itu la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma ja'alni minal syakirin 100. Kalau kawan lagi tambahi baca ya aziz 41 kali, tambahi lagi Fatihah 41 kali, tambahi lagi baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Tiba itu paman. Itu kalau seorang nanti di rumah nanti ini sembahyang itu wiridannya antara sunat subuh lawan fardu subuh. Dan perlu kan ada Allah mulai disusahkan karena malam itu mulai pencatukan rezeki malam itu. Malam minggu itu mulai pencatukan rezeki kita, anggaran dari kita selama dalam setahun. Baca itu apalagi karena ada waktunya malam kadang di sini ada baca Waqiah 41 kali, lampahan 40 hari, 3 kali 40 hari, 3 kali buat untung 40 hari, buka misalnya perai sehari baca pulang itu 40 hari, sekali baca 40 kali. Waqiah misalnya langsung
40 kali 60 pencatukan rezeki kita sebelum dicatok. Kan ada aja kena Arab kita kan masing-masing dalam setahun kan ada aja Arab kita tuh rencana anggaran belanja kita dalam setahun. Kan kalau ada kan kebutuhan kita karena naik haji misalnya. Ampun tinggal berapa hari lagi disebut. Jadi jauh ini itu mau anak melampahan itu ada perlu puasa cuma malam aja misalnya mulai jam 2 lah makanya 60 gitu kan ada bisi bini. Kalau bisi bini kan pulang bini. Kalau ada yang bisi bini nah awal tuh menggawe itu jangan tahu. Pada belahan mau minum. Untung orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itulah yang menepati surga. Kalau mau menepati surga itu kena qad aflahal ghaniyun, misalnya untung orang-orang yang surga ada, tapi orang-orang yang beriman. Cuman akhir zaman orang beriman itu kan yang paling baik akhir zaman itu umat Islam itu sugi. Orang beriman itu akhir zaman itu yang baik sugi. Jalur sugi tadi ya tadi amalia-amalianya kan sudah ada. Tunggal kita dan Bagawi karena dagangan kita itu warung kita itu yakni amal-amalan yang tadi itu barang dagangan kita. Apalagi kalau baca khusus sholawat ini sehari 500 kali man sholat alaiya kulla yaumin 500 marrah lam yaktakir abadan. Ujar Rasulullah barang siapa membaca sholawat kepadaku sehari 500 kali maka orang itu tidak fakir selama-lamanya. Berarti kan sugi itu wa sallallahu alaihi Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di Mutabak itu ada, di Al-Kalimatul Thayyibat itu ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu bacaan-bacaan tadi baca di malam hari, siangnya secara lahir kita bagawi dunia. Nah nyamannya itu kita juga enak. Wa hadin nabi dunya fi sifatil jannah an Anas qala Rasulullah khalaqallahu jannata 'adnin bi yadihi. Allah menciptakan surga dan itu dengan kudratnya banaha labinatan min dhahabin. Bangunan itu surga ada batanya satu bata dari emas, satu bata daripada mutiara, min dhahabin durratin bi'adha wa labinatan min yaqutatil hamra. Ada satu bata daripada yakut yang merah, wa labinatan min zubarjadin, dan bata ada lagi batanya dari zubarjad hadra yang hijau. Milatu al-misku wa khasisuha az-za'faran, rumput-rumputnya daripada za'faran, wa hasauha al-lu'lu, batu-batunya dari mutiara, wa turabuha al-ambar, tanahnya daripada ambar. Summa qala imtiki, ujar Allah lawan surga pemandir kamu. Wa qala qad aflaha mu'minun fa qala wa izzati la yujawirunu fiki bakhilun. Lalu ujar Allah ketika surga ada berucap sungguh beruntung orang-orang yang beriman, maka ujar Allah demi kemuliaanku kada bajiran lawan aku di tempat engkau nih hai jannatu adnin bakhilun, orang-orang yang bakhil. Jadi orang bakhil itu kada masuk surga di jannatu adnin. Anti haramun alal bakhil. Di pintu jannatu adnin itu bertulis engkau haram dimasuki orang-orang yang bakhil. Arti orang bakhil itu kan orang pemalas.
Ya barang tuh ini pada memakai juga ya disimpannya pada bariakan juga. Padahal ini kada perlu juga. Wa aydan an Abdillah bin Haris bin Naufal qala Rasulullah khalaqallahu thalatha asya'a biyadi khalaqa Adam biyadi wa kataba Tawra biyadi wa qarasa Firdausa biyadi summa qala wa izzatu wa jalali la yaqula mudmin khamrin wa la Yusuf. Ada masuk surga di surga itu pertama orang memenuhi amanah kalimat Muhammad dan kedua bubuhan Dayus. Qalu ya Rasulullah wa ma Dayusu qala alladhi yakirru su'a fi ahli. Dayus itu orang yang melihatkan kejahatan itu pada keluarganya. Kan Dayus itu banyak, misalnya ada dia punya anak perempuan, lalu datang laki-laki, misalnya pacarnya lah, lalu pas datang lalu dia mama meninggalkan anaknya misalnya. Jadi anaknya itu dilihat tangannya lawan lelakian tadi. Oh di kamu itu kandiran itu aja. Kau pada dulu itu nangka 7 ma'adu anaknya misalnya ramlah itu ada nampak cari kamu bidik jadi tentulakan kesirik misalnya itu pasukan ngarannya Dayus. Jadi bukan Dayus itu kada masuk surga. Warad al-Syekh di kitab al-Amamah wallahu a'lam Fatih. Nahdaratul Nabi sallallahu alaihi wasallam Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Maulana ya Mujib al-Hadirin wa sallallahu bil haqqi wa hidayati ila rabbil alamin. Kepada kita yang berikan nanti Ayo kita baca.